Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Vi koji ne znate šta je Harmony OS, to je novi operativni sistem koji je razvila kompanija Huawei, zato što su pod američkim sankcijama već par godina. Ja lično nisam imao prilike da taj sistem uživo vidim, pa sam zamolio mog prijatelja Dakija sa Telegram grupe predstavi nam taj novi operativni sistem Harmony OS Next. Pa koga to zanima, neka odgleda ovu sjajnu njegovu prezentaciju, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad ovoga kanala. Ovo je, dragi ljudi, Huawei Mate 60 Pro. Da pokažem malo kako ide Harmony OS. Ovo je sad verzija 5.0, znači to je taj Harmony Next. Naravno, kako vidite, funkcionišu sve Google aplikacije. Ovo je sad u decembru izašla ova aplikacija što se zove na engleski Easy Abroad. To je ovo ovdje. Ta aplikacija je nativno u App Gallery od Huawei-a. To je ta aplikacija. Naravno, sad ova aplikacija je komplet na kineski, pošto još je ovaj softver skroz na kinesko tržište. Znači, ako sad tražim tu neku aplikaciju kao što pitao neki iz grupe od Sarpija, Banka Intesa, naravno da nema ništa. Tako da tu u ovo više to ni ne mora da koristiš, samo ako sad imaš neke updates i to ažuriranje. A što se tiče Google aplikacije, to kad skineš, on ti pokaže sve. Skineš, imaš nekoliko megabajta da skineš, pa onda se uloguješ u svoj nalog i počinješ da tražiš, na primjer. Sad ja zapišem tu Google kako sam bio počeo. Tu imaš sve aplikacije, na primjer sad Google Drive imam, Gmail nemam. Kako sad to ide? I to funkcioniše. Šta je tačno Easy Abroad? To je jedna virtualna mašina koja omogućava na Huawei uređajima što su na Harmoniju da koriste Google aplikacije. To je taj isti developer što je pravio za Android G-Space. Ne znam da li ima pomoć od države ili od Huawei-a, ali čini mi se da ima, pošto svako ažuriranje što ima Huawei sam, on isto dobije ažuriranje, znači taj cijel sistem, taj kontejner, kako se mogu da se kaže. Šta je negativno, mogu da kažem, odmah u početku je kada hoću neku aplikaciju da pomerim iz foldera, to nije moguće. Isto, na primjer, vidiš ovdje, ovdje se vidi WhatsApp, Google Chrome, X, YouTube, Spark, Photos, Keep, Instagram, Drive. To nema u sistemu, zato što nije u nativnom sistemu Harmony Next. Taj sistem nije Android, to je skroz drugi sistem. To je kao pre što Microsoft pravio, to je skroz druga priča. Čak i imaju svoj kernel, znači nije baza na Linuxu. Šta sam htio još da kažem je, ako tu sad tražite neku aplikaciju, šta da kažem sad, aj Telegram. I sad naravno sad, ne znam, oko 85% odmah izlaze na ove aplikacije. Ajde sad nešto što ne bi neka švajcarska stranica za novine. Evo, 20 minuta se zove. Sad vidimo da ta aplikacija nije izašla, ali on dole pita kao ima predlog. Da potražim ja još bolje na Google Playu. I onda nađe. To je ta 20 minuta. I tako možete sa svakom aplikacijom. Ja sam svaku što sam želeo sam skinuo, tako da je to baš cool. Ako ima jedna aplikacija što, na primjer, vi koristite, a nema je na Play Store-u, to znači treba vam APK, a pošto ovo nije više Android i ne podržava čisto APK, ima ova druga aplikacija, to je isto jedan kontejner. On je u
Čekaj, gdje mi je? Evo ga, izvinjavam se. Ovo je za file transfer, a ovo je kao neki browser, a to je zapravo ta aplikacija Droid Tone. To se isto vidi kad pritisnem tu, Droid Tone. Šta ona omogućava? Isto da se skida aplikacija. Smiješno je ovdje sve na engleski, ali aplikacije sve su kineske, to znači to je više za kinesko tržište. Ali šta je cool kod njih? Možeš da skineš svoju aplikaciju, kao što sam ja, na primjer, ovaj F-Droid, ili isto OVLgram, to je Telegram klijent, skineš i možeš da instaliraš APK, pošto je u virtualnoj mašini. Samo da pogledam čas. Vidite, ja sam to sam skinuo. LG ovaj televizor, F-Droid i Burning Viper. To ja neki put probam kad dobijem nov telefon ili kad nešto trebam da vidim sa ekranom. Tako da, ovdje su sad sve aplikacije. Ovaj HMS Core, to je automatski stiže, imate na Harmony OS-u naravno. Šta sam htio još da kažem za file transfer, to je nešto specifično. Ako sad imate neku sliku na telefonu, a vi želite da je pošaljete preko WhatsAppa, šta se dešava? Uređaj ne vidi sada, kako da kažem, pa jednostavno rečeno, ne vidi na telefonu nije aplikacija nego slike. Šta morate radite? Uzmete plus i to što ste slikali sa telefona morate da stavite u kontejner. Ali to je mnogo jednostavno, vidite, već je stiglo. Znači ja mogu sada uđem tu i mogu da uđem gdje želim i odmah da stavim. Dok je isto suprotno. Ako nešto neki mi pošalje na WhatsApp, mogu isto tako da okrenem i da je pošaljem kao na telefon. Evo tu. I save to gallery, on te pita. Tako da, početku malo treba da se nauči, da se pogleda sve. Čak i meni, ja sam i na ovaj Wavelet što koristim za speakere, čak i on radi. Znači ako pustim YouTube, on to preuzima. I ako se neki pita da u pozadini radi, naravno da radi. Sad ne znam ako nemate premium da li radi, ali na primjer sad da pustimo Sarpija. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i vi svi što pratite ovaj kanal znate čime se bavi ovaj kanal, recenzijama mobilnih telefona. Od ne piše zato što nije na uređaju nego u kontejneru, to je normalno, ali radi u pozadini. Šta isto ne može kad sam već tu, ne mogu da je stavim u malu ikonicu, kao na primjer multi window, to ne može zato što nije nativno u sistemu. To je jedino što me možda nervira i što baterija se naravno više troši kad se koristi, na primjer, Google aplikacija, pošto to je kao virtualna mašina na Windowsu, to mora da, zamislite, on sad treba dva sistema da vodi. Šta bi još mogao da kažem, mnogo je fluidno, ne znam da se to vidi sad na kameri, naravno, mnogo je fluidno, animacije su fenomenalne, znači, ovo je super, znači, fluidno, nema dalje. Hop, ja stvarno imam sve telefone i mijenjam uvek i svašta. Šta je cool, ovo je meni smiješno. To naravno da ne treba, ali vidi se kako je optimizovano i kako je fluidno. Otvoriš ovdje kameru i sad vidiš zid. Slikaš odavde. Vidi. Znači, možeš da to nisam do sad video, to je naravno, to ne treba nikom, ali interesantno je baš. I mnogo je sistem fluiden, sve animacije lepo idu. Sad isto uveli sa zadnjim ažuriranjem da možeš da promeniš ovaj, dark mode da se vidi bolje. Home screen display. Hide camera cutout, da su ove tri tačke ovako, kao što je bilo u verziji kad je izašao sa Harmony, kako bi je bilo, 4.2, mislim da je bilo i 4.3. To je sad novo došlo isto. Šta meni lično fali je DNS, ja to koristim za reklame, onaj AdGuard, ali nema ga u postavki, nema nigde te za DNS. Šta sam probao je u Google Chrome da promenim, pošto u Google Chrome sam sa sebe ima već tu opciju da
Samo da nađem, evo ga, DNS. Ali nema šanse da promenite to samo. Ja kad stavim ovo svoje, ukucam dns.adguard.com, neće da preuzne, kaže da URL nije tačna. Tako da, full experience za reklame. Što se tiče Chroma, sve dobro, kad se stavi u pozadinu, tu ostane, ne može da se lokuje, to ne može nijedna aplikacija, to mislim da će da dođe još kasnije, ipak je ovo još beta, to je već treća, ali sve je super, stvarno. Šta je novo došlo, što treba da se optimizuje još kad se otvara, na primjer, neka Google aplikacija, neki put treperi, to se sad vidi ovdje lijepo, vidite. To prije nije bilo, to je, ne znam, došlo sad neki bug. Nije kod svake aplikacije, ali kod neke, na primjer, vidite tu Google Drive, pa Instagram. Prvi put treba malo da, kako se kaže, ali ide sve kako treba. Mapa. I naravno sve na engleski, ima samo taj jezik. Mapa se lijepo radi. Kalendar neće da radi, to nije uopšte ni htelo ni preko Droitona. Da skinuo APK, a preko EasyObroad neće da nađe kalendar, kao piše ne podržavamo. Šta sam uradio, skinuo sam jedan treći kalendar, Good kalendar, tu sklopiš svoj Google nalog, tu, i on ti sve preuzne, sinkronizira, ako sad nešto stavim tu, on automatski preuzne i stavi na moje drugo uređaje, tako da to je sve super. Što se tiče slika, on isto uploaduje sve automatski, tako da nema tu ništa, notifikacije sam rekao, e-mail, WhatsApp, sve mi stiže, ja ga koristim po neki put, uzem ga kao daily driver, na dan ga nosim na poslu i to stvarno funkcioniše sve kako treba, pozive i sve. Postavke, mogu da pokažem, jednostavne su, slične su kao na 4.3 ili 4.12, sećam se tačno, imate tu neki AI i to. Ali nije to baš nešto za nas, pošto je to baš kinesko. Vidi se da je baš kinesko, već se vidi kad na App Gallery tu nema nijedne aplikacije za nas, sve je kinesko. Sve skroz. Znači ako hoćete nešto sa bankom da radite, morate da idete u EasyObroad i tu da skinete. Na primjer sad ja. Koja banka? Uzmemo sad moju banku, PostFinance. Nisam instalirao, zato nisam ga još koristio kao glavni model od kad sam ga stavio na Harmony. Ja sam ga nosio danju, ali nisam baš sa kripto ili sa bankama to koristio. Sad ga ovdje nema, na primjer, moja banka. Mogu da idem tu, da potraži bolje na Play Store-u i on će da skine i to je tu. Može da se uloguješ, može sve. Šta ne bi moglo je plaćanje. Google Pay ne može definitivno. Imate Huawei Wallet, ali to ne mogu da kažem, pošto nisam probao. Ali ja mislim da treba da može, kad staviš tamo karticu, da li uopšte može. Vidite ovu fluidnost? To je malo bez veze, ali to kad sistem može, to već pokazuje da je stvarno dobro optimizam. Stvarno. Neki put ja kad tražim ovdje neki app, znam da je otvoren, ali nema ga tu, pa ga ja opet otvorim, pa onda opet tu postane. Znači neki put kao pobegne to. Šta još ima u settingsu ovdje? Nema ništa specijalno, nema više nešto zabagovala kamera. Da, je lepo to da se desi, da se pokaže. Vidite, neće. Ne znam. Uglavnom, šta mi se sviđa, mnogo je fluidno. Uređaj je od prošle godine i uvijek još dobar sa kamerom, stvarno fenomenalno radi. Lijepe slike pravi. Mogu sad da použem, malo prije sam postavio na Telegramu. U grupi ko nije u grupi. A ovo je sad neka druga grupa, nema veze, stavio sam, na primjer, lijepe boje plave, crvene, žute. Može to Sarpi lijepo, ja ću mu pošaljem slike, može da uradi to u videu. Naravno, ja sam isto uporedio sa drugima, imam Vivo, imao sam Oppo, Pixel i te sve tamo, ne mogu zapamtiti imena. Uporedio sam kamera, negdje je bolja čak nego ovi novi, što se tiče glavne kamere. Ali to samo kod glavne. A kod zooma tu se vidi da nije još to kako treba da bude. Na Harmony je bilo bolje, na 4.3, na 5 vidi se da zoom nisu još optimizovali. Video nikad nije bilo dobro kod njih. Nije da loše, ali može bolje, znate. Tako da isto i Honor, to sad imamo ovaj Magic 7 Pro, isto on dobar kod video, ali ima bolje. Tu bukvalno možeš sam da skineš sve što želiš.
Kako to da uradiš? Pa ideš baki na Chrome, pa ideš tu, na primjer, na APK Mirror, ili ja volim, kako se beže zove na drugi, APK Pure, genau, tačno. Tu, na primjer, sada bi imao onaj DNS AdGuard, ne bi bila ni jedna reklama. Kad se završi download, idete u downloads i sad možda vidite da li može to da radi. Nije APK, jest APK, ali ne podržava taj sistem, pošto je HMO, to je kao kada probaš na iOS-u da skineš aplikaciju od Androida, to ne može. Tako da idemo sad u Droid.tong. Vidimo tu aplikaciju, Roblox, idemo na export, stavljamo ga na kontejner, virtualnu mašinu, instaliramo. Neki put kaže da ne može. This app is not supported by Droid.tong. To sam već dosta puta, na primjer kao što sam rekao na kalendar od Google, kako sad piše, ovo je sad installer, vidiš da sam pogrešio. Ali ima dokaz, ja sam sad skinuo ovaj F-Droid, tu mogu da skidam isto svoje aplikacije, što su open source. Evo još za kraj kako su kustomizacije, kako može da se namesti sve, imate tu svašta. Ovako, Always On je baš onaj pravi Always On, znači baš onaj u fullu, sa ekranom, sa pozadinom, ako se vidi sad. Ima razne teme. Ovo je, na primjer, i neka igra. Ako ti upaljen Face ID možeš sa okicama da to kao da navigiraš, a ovdje kao kako ti ide ruka, oni idu. I mnogo je fascinantno kako su, vidite sad tu. Kako, ne znam ja kako ide. A ja vidio sam da ima basket, kad stavite basket pa možda kada bacaš koš sa okicama. Baš je interesantno. Ikone, tu možda pomenite to. Papere, da, to sam bio pokazao. Imate ovdje kustomizaciju za to sve. Lock screen, tu možete blur da upalite. Meni je savršeno ovo, ja sam imao i Origin, i PhoneTouch, i ColorOS, i RealmeOS, i svašta, i Xiaomi, ali ovo je najfluidniji, znači već je, i kad nije bio svoj sistem sam, već je bio najfluidniji, ali sad su stvarno prešli svaku meru, stvarno je, baš je bombonica. Ću da pokažem šta sve ima još. I kao što sam rekao, notifikacije samo za kraj, oni sve stižu, samo treba da se podese u početku kad se skinu aplikacije, kao na primjer za WhatsApp. I to kao da ste ušli u svoj sistem u podešavanja, vidite, sve date da sme, notifikacije, ja sam sad ugasio da mi ne dolazi, pa uključio sam ovaj no disturb, ali ok, tu i sve stiže lepo tu, super, evo 14 baterija, stvarno u fullu. Naprimjer, sad mene ne treba kod Instagrama, tako da nisam upalio, ali kod Sparka, to mi je Google, nije Google, nego email, tu naravno da mora. Tu stiže sve instantno. Ako imate pitanje, stavite u komentarima, ja ću se potrudim i Sarp isto da to sve odgovorimo lepo kako treba, zato što tržište treba jedan drugi sistem još. Nije sve u Apple-u i Androidu i sve, treba malo i Google da se malo stegne, da vidi da je tu isto Huawei. Hvala, to je bilo od mene. Ćao, pozdrav, pazite se, budite zdravi.